अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों और दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल उर्दू अदब। आज हम आपके लिए एक नया मौजू लेकर आए हैं जिसका उन्वान है अंजुमन पंजाब लाहौर। आज हम अंजुमन पंजाब लाहौर के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अंजुमन पंजाब लाहौर 21 जनवरी 1865 को लाहौर में इसकी बुनियाद रखी गई। यहीं से जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की कोशिशों से जदीद शायरी की दागबेल यहीं से पड़ी। हाली की ज़हनी नशो नुमा में गालिब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ां का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। गालिब ने इन्हें शेर कहने की तरगीब दिलाई और इनके कलाम की इस्लाह भी की थी। सर सैयद की तहरीक ने भी हाली को बेहद मुतासिर किया और सर सैयद के ईमा पर ही हाली ने मुसद्दस लिखा था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इन्हें 1874 के अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे के लिए सादा और सलीस अल्फाज में नज़में लिखने के लिए कहा था और हाली ने उस मुशायरे में 5 नज़में पढ़ी थीं। अंजुमन पंजाब के मुशायरों का ख़ास मकसद उर्दू शेर व अदब में एक नई रूह फूंकना था। ये एक तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ज़हनी काविश थी और शऊरी तौर पर मगरबी अदब को उर्दू अदब से रोशनास कराने की भी कोशिश थी। इनकी ये कोशिश कामयाब हुई और हाली ने उसको अमली जामा पहनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। उर्दू में जदीद गज़ल का आगाज़ हाली से ही होता है। यूँ तो समाजी और सियासी मज़ामीन मीर और बाज़ दूसरे शायरों के पास भी मिलते हैं, लेकिन हाली ने उर्दू गज़ल को एक नया मिजाज अता करने की शऊरी कोशिश की है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आबे हयात बहुत ही मशहूर किताब है। आज़ाद अपने असलूब की नेरंगी की वजह से भी बड़ी शोहरत के मालिक हैं। इनकी तसानीफ में आबे हयात के अलावा नेरंगे ख्याल, सुखनदाने फारिस वगैरह नहायत मशहूर किताबें हैं। हाली पानीपत में पैदा हुए। मुकदमा शेर व शायरी ये हाली की तसनीफ़ है। इसमें शेर के उसूलों और उर्दू शायरी पर तनकीदी बहस की गई है और ये उर्दू तनकीद की पहली बाज़ाब्ता किताब है। यादगार गालिब ये भी हाली की तसनीफ़ है। इसमें हाली ने उर्दू के मशहूर शायर गालिब की सवाने उमरी और कलाम को शामिल किया है। ये गालिब पर लिखी जाने वाली अव्वलीन किताबों में शुमार होती है। हयात सादी ये भी हाली की तसनीफ़ है, जिसमें फ़ारसी के मशहूर शायर और अदीब शेख सादी शिराजी की हयात शामिल है और इनके नज़्म व नस्र का दूसरे फ़ारसी शोरा और अदीबों से तक़ाबल किया गया है। हयात जावेद ये भी एक बहुत मशहूर हाली की किताब है। इसमें हाली ने सर सैयद के हयात और इनके कारनामों को तफसील के साथ पेश किया है। अंजुमन पंजाब का मकसद उर्दू शायरी में अंग्रेज़ी शायरी और जदीद मौज़ूआत को रोशनास कराना था। इस अंजुमन के पहले सदर थे पंडित मनफूल और दूसरे सदर थे डॉक्टर लॉर्ड्स। इस अंजुमन के सरपरस्त कर्नल हॉल राइट थे। इन्हीं की सरपरस्ती में 11 फरवरी 1865 को अंजुमन का पहला जलसा मुनक़िद हुआ। इस जलसे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपना पहला मज़मून दरबाबे रफ़ा इफ़लास के उन्वान से पढ़ा था।
1867 میں محمد حسین آزاد انجمن کے سیکریٹری مقرر کیے گئے۔ 19 اپریل 1874 کو مشاعرے کا دعوت نامہ جاری کیا گیا، جس میں شعراء کو ایک مخصوص موضوع پر نظمیں پڑھنے کا اعلان کیا گیا۔ 30 مئی 1874 کو انجمن کا پہلا مشاعرہ منعقد ہوا جو برسات کے موضوع پر تھا۔ اس مشاعرے میں محمد حسین آزاد نے ایک مثنوی شب قدر کے عنوان سے پڑھی تھی۔ ایک ماہ بعد 30 مئی کو 1874 کو انجمن پنجاب کا دوسرا مشاعرہ منعقد ہوا جس کا موضوع تھا زمستان۔ پھر ٹھیک ایک ماہ بعد یعنی 30 جون 1874 کو انجمن کا تیسرا مشاعرہ منعقد ہوتا ہے اور اس کا موضوع رکھا تھا امید۔ 3 اگست 1874 کو اس انجمن کا چوتھا مشاعرہ حب وطن کے موضوع پر منعقد ہوا تھا۔ اس طرح انجمن کے زیر نگرانی میں تقریباً 10 مشاعرے منعقد ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ انجمن کے ہر مشاعرے میں محمد حسین آزاد نے شرکت کی تھی۔ انجمن پنجاب لاہور کا آخری مشاعرہ 3 مارچ 1875 کو منعقد ہوا تھا جس کا موضوع تہذیب رکھا تھا اور اسی سال اس انجمن کے مشاعرے بند کر دیے گئے۔ انجمن کے مشاعروں میں جن موضوعات پر نظمیں پڑھی گئیں ان کے موضوعات اس طرح ہیں: پہلا مشاعرہ برسات، دوسرا مشاعرہ زمستان میں موضوع پر، تیسرا مشاعرہ امید کے موضوع پر اور چوتھا مشاعرہ حب وطن اور پانچواں امن اور چھٹا انصاف اور ساتواں تہذیب، آٹھواں مربت، نواں قناعت، 10واں اور آخری اخلاق کے موضوع پر مشاعرہ منعقد ہوا۔ محمد حسین آزاد نے انجمن کے تمام مشاعروں میں شرکت کی۔ ان مشاعروں میں آزاد نے جو نظمیں پڑھی تھیں ان کے عنوانات حسب ذیل ہیں: نمبر 1 شب قدر، دوسری ابر کرم، تیسری صبح امید، خواب امن، حب وطن، داد و انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، زمستان، جذب دوری اور خوبیوں۔ الطاف حسین حالی نے انجمن کے مشاعروں میں جو نظمیں پڑھی ان کے موضوعات اس طرح ہیں: برکھا رت، حب وطن، نشاط امید، مناظر رحمت و انصاف، بے حد۔ یہ چاروں پانچوں مثنویاں ان کی بہت طویل اور بہت مشہور ہیں۔ برکھا رت، نشاط امید اکثر ہمارے امتحانوں میں آتی ہے۔ انجمن کے مشاعروں میں جن شاعروں نے شرکت کی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی، انور حسین، راحت دہلوی، ذوق کاکوروی، فکر دہلوی، اشرف بیگ، قادر بیگ، الہی بخش، قادر بخش، کرشن لال، رفیق حقیر وغیرہ نے اس مشاعروں میں شرکت کی۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو انجمن پنجاب لاہور کے موضوع پر۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔